کبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا دوسرا ہائی ڈیفینیشن چینل پیجن سیلنگ پلیٹ فارم بائی فیصل میر، اور اس وقت جناب آج آپ کے لیے بہت آؤٹ کلاس قسم کے بچے لے کر آئے ہیں ہم اپنے چینل پہ۔ بڑی مناسب قیمت ہے، ان کے ریٹس بھی بڑے مناسب ہیں۔ ڈیٹیل کے لیے بات وہی کہ ڈیٹیل کے لیے آپ چینل کے واٹس ایپ پر وائس یا ریٹن میسیج کر دیجیے، آپ کو ان کی ڈیٹیل ساری دے دی جائے گی۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا ویو کروائیں گا۔ آئیں جی، ایک منٹ، پہلے ایسی جگہ ویو ہو جائے نا۔ ساری جگہ لے جی، آپ کو یہ جو ویو دکھایا ہے یہ ماشاءاللہ ساری ٹیڈی بچی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے ایک اچھا پیور ٹیڈی بچے بھی ہیں۔ بیچ میں ہلکا سا لائٹ سا، بالکل لائٹ سا کراس، لیکن ٹیڈیوں کے آپس میں کراس، یہ نہیں کہ وہ کوئی اور بریڈ، ٹیڈیوں کا آپس میں کراس لگا کے مختلف قسم کے ٹیڈی جو ہیں وہ لگا کے جنائق بنائے گئے ہیں۔ اس میں ان بچوں میں اڑانے کے لیے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جی پیور چاہیے، پیور بھی موجود ہے، اور موسٹلی پیور ہی اس میں ان میں موجود ہے۔ جی دکھائیں جی تنویر صاحب، پر کھولیں ذرا۔ نہیں جی، آپ پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پر کھلے کے بچے ہیں یہ۔ جی آنکھ دکھائیں جی، آنکھ میری طرف کریں، چونچ کو ایسے گھمائیں جی، بڑی بہت اچھی آنکھ کے ساتھ، ایک سے ایک بڑھ کے بچہ ہے جی۔ اللہ جی کو اور پکڑیں۔ اچھا تنویر بھائی ماشاءاللہ سونے خوبصورت بچے پکڑتے ہیں۔ اللہ جی خیر، اچھی ہونے کے ساتھ، مطلب خوبیوں، تمام خوبیوں کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہو تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا جی۔ آپ کو چند بچے پکڑ کے اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوالٹی کا پتہ چل سکے کہ واقعی میں کوالٹی، ایک نمبر کوالٹی کے بچے ہیں۔ آنکھ دکھائیں جی، ایک کو پکڑو دوسرا بھول جاتا ہے، وہ والا حساب ہے ان بچوں میں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ یہ والا بچہ پکڑیں گے پہلا، فرسٹ۔ اوریجنل دکھانے لگے جی آپ کو، پیور بالکل، ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے ایک اچھا ماشاءاللہ جی۔ آنکھ دکھائیے گا، کیا بات ہے، ساتھ میں بھی شوق کر رہا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہے جی۔ اچھا جی، یہ والا پکڑی کا آپ کے پیچھے کھڑا ہے، یہ دکھایا آپ نے؟ تو دکھا دو، میرا خیال تھا کہ شاید یہ دکھایا، اس لیے میں نے پوچھا یہ دکھایا۔ کوئی پکڑ لو، ساری ماشاءاللہ اچھی ہے، کوئی کم نہیں ہے کسی سے۔ یہ ایک اور بچہ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیڈی، اگر آپ کو پیئر بنانے کے لیے بچے چاہیے، روکنے کے لیے بچے چاہیے، وہ بھی موجود ہے، اڑانے کے لیے چاہیے وہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ ہر طرح کا بچہ آپ کو یہاں پہ ملے گا، لیکن ٹوٹلی ٹیڈی بچے ملیں گے آپ کو، سارے ٹیڈی۔ بہت اللہ جی، بہت شکریہ۔ ایک آدھا اور پکڑ کے دکھائیں گے بچہ،
यार बड़े मज़ेदार बच्चे हैं, क्या बात। नहीं जी एक और बच्चा तनवीर भाई पकड़ के लाए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। खोले जी, एक जगह रखें पर को। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आँख दिखाइएगा। रुको रुको एक जगह पे। ले जी आ जी। जी नाज़रीन, आपको जनाब बच्चे दिखाए हैं, एक से एक बढ़ के। खड़े आप चेक करें, जरा दिखा दो, थोड़ा जूम कर लो, खड़े चेक कराओ यार बच्चों। हर तरफ से बच्चे माशाल्लाह पूरे हैं, पर कुंदे से, खड़क से, ब्रीड से, नस्ल से, हर तरफ से पूरे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन आपको दिखाए हैं माशाल्लाह हर तरफ से पूरे बच्चे हैं, एक से एक बढ़ के है। अगर आप ख़रीदने के शौक़ रखते हैं, अच्छे कबूतरों की तलाश में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये भी आपको बता दें, ये भी लाहौर की एक बड़ी छत है, एक चैम्पियन छत है। चैम्पियन छतों में से एक छत पे मौजूद है हम, जहाँ के ये बच्चे हैं। आपको अच्छी छतों के ही बच्चे हमारी छत पे, हमारे चैनल पे इंशाअल्लाह मिलेंगे। अभी तक 99.5% जो वीडियोस हैं वो टोटली बड़ी छतों की आई है, और एक से एक अच्छे कबूतरों के बच्चे आपको दिखाए गए हैं। इधर भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, टोटल टैडी हैं, प्योर भी हैं, हल्के से क्रॉस में भी, लेकिन क्रॉस भी आप प्योर कह सकते हैं, क्योंकि टैडियों को आपस में उन्होंने क्रॉस दे के बनाए हुए हैं। इसमें कोई दूसरी ब्रीड नहीं डाली, क्योंकि इस छत पे टोटल टैडी कबूतर मौजूद है। हाँ वैरायटी हो सकती है, कलर्स हो सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन है सारी टैडी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें काइंडली। और आपको बताते चलें, जिन दोस्तों को नहीं पता, ये पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल की एक शाख है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। दिखा यार, मैं बार बार मैं करता हूँ माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के। उनकी खड़क मुझे बड़ी पसंद आ रही है। ये वाले देखो, यहाँ पे क्या लगा, ये बड़े मजेदार और ज़्यादातर इस तरह भी है। आपकी सपोर्ट हमें ज़रूरत है, सपोर्ट की लाजमी ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोरल सपोर्ट करेंगे, हम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो, मज़ीद अच्छे कबूतर आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। और आपको ये भी बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, तो आप ये भी ज़हन रखिएगा कि आगे चल के हम अगर कोई बहुत इंतहाई हाई क्लास किस्म के कबूतर आते हैं हमारे चैनल पे, तो हम उनकी ऑक्शन भी करवाएंगे। तो अगर आप शौक़ रखते हैं ऑक्शन में भी हिस्सा लेने की, तो हम ऑक्शन भी करवाएंगे, लेकिन वो लाइव होगी। अभी लाइव की ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। जब कोई भी चैनल स्टार्ट किया जाता है उसमें लाइव की ऑप्शन एकदम नहीं दी जाती। पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसके कंटेंट्स को चेक किया जाता है कि वो किसी को चीट तो नहीं कर रहा है, किसी और के कंटेंट तो नहीं यूज़ कर रहा है, फिर उसके बाद यूट्यूब इजाज़त देता है। जैसे ही ये हमें लाइव जाने की इजाज़त मिलेगी, हमारा ऑन होगा, लाइव मोड ऑन होगा यूट्यूब की तरफ से, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम जो हाई क्लास, बहुत हाई क्लास हो, उनकी ऑक्शन भी हम लाइव करवाएं। तो अगर आप शौक़ रखते हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरी टाइम पे मिल सके, जैसे ही हम लाइव आए आपको पता चल सके। आपको बच्चे, अगर ये बच्चे समझ आए, इनमें इंटरेस्ट हो आपका, आप ये खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज या रिटर्न मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब लाजमी दी जाएगा। काइंडली कॉल ना किया करें, कॉल पर ये होता है कि हम मोस्टली बिजी होते हैं, ज़्यादातर जब तक हम जाग रहे हैं तब तक हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो हम कॉल बहुत कम अटेंड करते हैं, मोस्टली आप कह लें नहीं अटेंड करते, तो फिर आप शिकायत करेंगे कि हमने कॉल अटेंड नहीं की। तो काइंडली मैसेज में बात आप कर सकते हैं, मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये हो सकता है 15-20 मिनट या आधा घंटा कोई लेट मिल जाए, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई लाजमी आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राना तनवीर साहब के साथ फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।